الله الرحمن الرحيم. اجتمع مجلس الوزراء اليوم الاثنين 25 ذي القعدة 1437 للهجرة الموافق 29 أغسطس 2016 ميلادي تحت رئاسة فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز. وقد درس المجلس وصادق على مجموعة من مشاريع المراسيم والبيانات، نذكر منها مشروع مرسوم يتضمن النظام الخاص المطبق على أسلاك الشباب والرياضة، بيانا يتعلق بتوصيات بعثة التدقيق الإلزامي للمنظمة البحرية الدولية، وسيتدخل كل من وزير الصيد والاقتصاد البحري ووزيرة الشباب والرياضة للتعليق على مضمون المرسوم والبيان. فليتفضل وزير الصيد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. لقد كان لي الشرف اليوم أن أقدم بيانا يتعلق بتوصيات بعثة التدقيق الإلزامي الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية. كما تعلمون موريتانيا دولة شاطئ، دولة علم، ودولة ميناء، وبالتالي عندها بعض من الالتزامات على المستوى الدولي مباشرة تقوم بهم في إطار بعض من الصكوك للمنظمة للبحرية الدولية بصفة عامة. وفي هذا الإطار تقوم المنظمة البحرية الدولية بتدقيق إلزامي من أجل معرفة كانت الدولة اللي لا يتم فيها التدقيق أنها كانها ملتزمة، كانها قائمة بذوك الالتزامات اللي يعنوها. وفي هذا الإطار للتدقيق جانا احنا بصفتنا كيف قلت دولة علم. دولة علم معناها عنها دولة عندها بواخر اللي هي. جانا بصفتنا دولة ميناء لأن دولتنا عندها موانئ، وجانا بصفتنا دولة شاطئ لأن من نفسنا عندنا شاطئ. هذا هو معنى دولة علم. والهدف منه هو معرفة مدى وفاء موريتانيا بالتزاماتها المفروضة عليها من خلال اعتمادها للصكوك الإلزامية للمنظمة البحرية الدولية. والهدف الثاني من هذا التدقيق هو مدى فعالية مدى فعالية تحقيق هذه الأهداف، كانها محققة بصفة جيدة، كانها محققة بصفة أقل من ذلك، وإلى آخر ذلك. هذا التقييم سنة من يوم فبراير الفايت، شهر فبراير الفايت، وبدأت عملية التدقيق بتوقيعة مذكرة بيننا احنا والمنظمة البحرية الدولية يوم 5 أكتوبر 2015. قامت الوزارة من ذاك الوقت إلى مجيء البعثة بتحضير هذا التدقيق. هذا التدقيق انتج عن 21 توصية وملاحظة واحدة. ذاك التوصيات سواء كانت منها 7 توصيات والملاحظة الواحدة حول مسؤولياتنا والتزاماتنا العامة، ولها نرجع عليه الكلمة معناها شنو. كانوا عندنا 8 توصيات في موضوع أنشطة دولة العالم. كانوا عندنا 3 توصيات متعلقة بأنشطة دولة السياحة الساحلية، و3 توصيات حول أنشطة دولة الميناء. لقد لاحظت البعثة على مستوى الالتزامات كدولة عضو في المنظمة البحرية الدولية أن بعض من التشريعات الصادرة عن المنظمة ما تم تحويلها إلى تشريعات وطنية حتى الآن. عن ترانسكريبسيون من ليزينستريمون اللي عندهم هم ما حولناهم احنا شور في إطارنا القانوني الداخلي. خاصة فيما يخص التعديلات اللي تخلق عند كل موسم، هو تنقبض اتفاقية فيها اللي من 37 وفيها اللي من السبعينات، يقرم اللي يجوه تحيين مدى كل السنوات. يجيب ذوك التحيينات هي اللي ما قبضناها احنا بعين الاعتبار في إطار
تشريعاتنا الداخلية. ثم توصيات أخرى على تداخل والله عدم تبادل المعلومات بطريقة سريعة بين وزارة الصيد والاقتصاد البحري والمنظمة الدولية، على نظام تعود فهم قنوات متتالية يتم يخلق فيها تبادل معلومات بطريقة أسرع. ولقد سجلت البعثة ارتياح تام لاعتماد موريتانيا استراتيجية جديدة لقطاع الصيد، وخاصة أنها فيها بند معتبر يتمحور حول الشؤون البحرية بصفة عامة. وقد أكدت البعثة على أهمية متابعة تنفيذ هذه الاستراتيجية خاصة بنودها المتعلقة بالتجارة البحرية. كما ثمنت القرار اللي اتخذ رئيس الجمهورية فيما يخص جمع كافة إشكال التعليم البحري في أكاديمية بحرية موحدة من أجل تخلق فيه تبادل الخبرات بين كافة الفاعلين في قطاع البحر. هذا التدقيق لا ينتج عنه إن شاء الله برنامج أنشطة قيد الدراسة بين نحن والمنظمة البحرية الدولية، بحيث أن جميع التوصيات والملاحظة أن يتم التقلب عليها في إطار هذه خطة البرنامج اللي توضع من هون إلى نهاية السنة، واللي قيد الدراسة بين نحن والمنظمة البحرية الدولية. نختار نأكد عن هذا التدقيق رغم أنه إلزامي، ما موريتان قامت بجميع واجباتها حول المنظمة البحرية الدولية وجميع الالتزامات، سواء كدولة علم أو دولة شاطئ أو دولة ميناء. وهذه إن شاء الله البرنامج اللي يتم إعداده مع المنظمة البحرية الدولية لا يتم تمويله ودعمه الفني من طرف المنظمة البحرية الدولية. هذا هو كان ملخص هذا البيان اللي كان لي شرف اليوم أن يقدم إلى مجلس الوزراء، وشكرا. معكم علي بن مهنا المحقق. سيد الوزير، هنيئا بالاتفاقيات اللي تخلق كامل للتقدم لخلق الصيد. قال الوزير هذه كان من كانوا تلاحظوا انتم المواطن الموريتاني البسيط كان رجعت عليها هذه المردودية وهوامش الأرباح اللي تخلق يوميا في قضية الصيد. الآن منتشر الآن يلاحظ أن هناك انتشار السوق التغذية، وهي يرجع لأن ذروة الأسماك اللي واردة، لأن لاحظناها في السوق أنها تخرج الصيد السمك للجميع، أنها تخرج في المناسبات، إما مناسبات سياسية أو مناسبة رمضان. بعد ذلك تتوقف. اليوم كيلو اليوم السمك البسيط ب2000 وقية، ب1100، 1700، ولا هو موجود، يكاد ما موجود. شكرا على السؤال القيم. نختار له أسبوعين ولا 3 قدمت لكم بيان هون حول حصيلة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لقطاع الصيد، وإحنا هذا التنفيذ مرتاحين له لنتائجه. نتائج هذا العمل تنشاف على تنشاف حسب عدة محاور، سواء جانب التغذية اللي قلتوا انتم، سواء جانب العمالة، سواء جانب الإنتاج، سواء جانب التعدين ولا التصنيع بصفة عامة. وإحنا المعطيات اللي عندنا لله الحمد، عندنا الإنتاج في الشهر 6 الأول اللي قدمنا لكم البيان عليه إنه زاد ب35%. هذا مهم. في نفس الوقت عندنا رقم الأعمال زاد ما يناهز 13%. نختار ما يناهز نقولها بي اللي ما عندي قدامي أنا الرقم اللي قدمت لكم المرة اللي فاتت. فيما يخص العمالة، نحن اليوم لله الحمد مشينا من مجموعة تعاطي عن العمل اللي نتكلم هون عن البحارة فيما يخص الصيد الصناعي.
مشينا من 1200 وشي عاطل عن العمل 4000 وشي عامل في إطار البحري الصيد الصناعي. ماني متكلم عن الصيد الشاطئي ولا متكلم عن الصيد التقليدي. في إطار الصيد الصناعي مشينا 2014 عندنا 1200 وشي عاطل عن العمل، معناها أنه عنده ديفرتو ولا يشتغل. و2016 العدد الحق 286 عندنا شوي متهيشين، ما عاطلين عن العمل. مفهومها عندنا احنا البحر، معناها عن واحد يطلع على 3 اشهر يا غير مولي ينقص، معناها عن فم ان ستوك بيرمانا ما هو نفسه الوقيش يداوم. فيما يخص التقضية، كيف تعرفوا بقرار من رئيس الجمهورية إنشاء الشركة الوطنية لتوزيع الأسماك، وهذه الشركة الوطنية لتوزيع الأسماك قسمت 2015 ما يناهز 6000 طن، وتعطيه لا حكم التوزيع بوكيله هي تعوض له عنه ب50 وقية، معناها نص ثمن مبراي. براية تنباع 100 وكيل الحوت الزين ينباع ب50 وقية. فعلا كنا في إطار رمضان سنويا نعد توزيعات مجانية، وإذا عدلنا هاي السنة عدلناها، ما عدلنا هاي السنة لأسباب عديدة. هي أولا ما نختاروا الناس تطب على اللي قراتوي، اللي عاوني، اللي مجاني، ومن اللي 50 وقية والتوزيع قاع مجاني ما بينه الشيء كبار، ما هوش منه رمزي. إلى أن الشركة الوطنية لتوزيع الأسماك، ولليوم الحمد لله عندها شبكة توزيع معتبرة تغطي كافة الولايات وأغلبية المقاطعات اللي متواجدين بعد على طرق دي جران ساكس، بعض الطرق الكبار، إنها من واجبها على أي مكان خلق فيه خلل في مجال التقضية إن هي تواكبه مجانا وفي الوقت العاجل. وهذا فتنا جبرنا فيه تجربة 2015 لاحظت أن ثم بؤرة فيها بعض من سوء التقضية على مستوى ولاية قديماقي، وجاتها الشركة الوطنية لتوزيع الأسماك وهوتت فيها شهر من أجل إعطاء ذاك من البروتينات اللازم للمواطنين. ولله الحمد هذه مدة بعد 2 سنوات 3 14 15 و16 ما قطوا عينة، وقال لنا لحقتنا معلومة عن فم بؤرة فيها بعض سوء التقضية إلى الآن ما هي ذي بليد وحدها. ولين نقول إن وعلمنا بها ما هو لا سلطاتنا احنا، يعلمونا بها حتى المنظمات الأخرى، سواء برنامج الأمم المتحدة للتقضية اللي عنده متابعات ببعض من جيوب الفقر في موريتانيا، اللي يعلمونا بها نحن مستعدين نواكبوها. نختار نقول عن هذه الشبكة التوزيع الآن مزودة، ما فيها اللي خاوي ولا فيها اللي يخوى، به اللي يعد البرنامج من أجل توصيل السمك من حيث أعلن كل خزان تعد عنده كميته دائما ان ستوك، نقول احنا ستوك دي سيكوريتي، يبقى فهم دائما ويوزع فوق اكثر منه، يقال هو باقي فهم لعله يخلق خلل ولا شيء. اختار نقول عن الكميه اللي متواجده عند الشركه الوطنيه لتوزيع الاسماك، انها كميه كافيه بالنسبه لكافه الشبكه التوزيع اللي موجوده. ما نعرف هذه سوء التقية اللي قلت انتم جايين منين على اساس معلومتاش. فيما يخص الاسعار جايه يقير في البدايه نختار نقول من ذاك الانذار اللي جبرنا عن بؤره على مستوى السيدي بابي ما قط ابدا موريتان خلق انذار في هذه الوقت، والوزاره وكافه الياتهم هم اللي مستعده لمواجهه ذاك الانذار. فيما يخص السعر، نحن نقول عن السعر انه يحد العرض والطلب. كل ما كان العرض كبير والطلب صغير نتقص السعر، كل ما كان الطلب كبير والعرض صغير زاد السعر.
هاي قاعدة بديهية. اللي ما هم فاهمين بعض مواطنينا، علن ذا المنتوج اللي هو الطلب عليه ما هو محصور على الطلب الموريتاني. واضح ما هو محصور على الطلب، يعني الطلب اللي عليه طلب جاي من العالم كامل. لماذا جاي من العالم كامل؟ به اللي العالم كامل يرى ان اللحوم البيضاء كيف تعرفوا تتنامى اكلها لاسباب صحيه، واللحوم الحمراء يتناقص. احنا في الوقت اللي اللحوم الحمراء على موريتان طلبها محصور على موريتان اساسا وارد. غير بعد باش طبعا كنتم علن كافة المواطنين عندهم الولوج لهذه المراكز من أجل أنهم يشتروها بالأسعار المخفضة، ولا قط نأكدها ما قط أبدا ستوكهم عاد زيرو، معناه أنهم متواجد فيه دائما وبالكمية المنتهية. يبقى السوق الأخرى، السوق حرة فيها التنافس، مرة يطلع مرة يقل. أين قلت لي قبيلاتي 2000 وقية كنت شاكنكم اللي تاكلوا الأخطبوط، فما تخممت لأن ما عينكم على الأخطبوط، عينكم على الذين قالوا كربين، وتجي فترة فعلا اللي سعرها الحق 2000. يا غير نقول لك إن الأسبوع الفايت ذا المتولين سعرها الحق 350. لماذا؟ لأن فجأة خالق شمن البواخر كان يصيد، وجبر ينقال له نقولوا احنا بكلامنا احنا الصيادة قارع، وجاب ذا كامل وقام سعرها متدهور. هذا ينملك عن السعر. القاعدة الأساسية فيه هي عرض وطلب. الطلب ينين نخلق العرض من اللي ينقال له كربين بشيء ل 350. إذا نقول لك أخبار الأسبوع الفايت على مستوى الماضي، وفعلا يطلع ويقل. يقرب مدي التومة الحوت لا كيف تلحمل وخار الزين والصح سمعت الزين والصح معناكم طول وفضتوا طول سعره. شكرا. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم. Comme l'a dit notre collègue, le département de la jeunesse et des sports a eu aujourd'hui l'honneur de présenter au Conseil des ministres pour approbation le projet de décret portant statut particulier applicable au corps de la jeunesse et des sports. Comme vous pouvez le constater, on peut le dire que c'est une grande réalisation à mettre à l'actif de son Excellence Monsieur le Président de la République. En parlant d'actifs, il faut dire que nous venons de loin. Le département, après la consécration d'un département ministériel à la jeunesse et des sports qui en fait répond aux orientations ou bien à la priorité du chef de l'État de mettre la jeunesse au cœur de l'action de son gouvernement. Nous avons au niveau du département profondément centré sur le développement des ressources humaines. Comme on l'a déjà dit, aujourd'hui les pays se mesurent pas, le développement ou les richesses d'un pays ne se mesurent pas par leurs matières premières ou leurs richesses en termes d'industrie ou autre, mais surtout sur la qualité des ressources humaines capables de sous-tendre les défis du développement actuel. Et quand on sait qu'aujourd'hui le défi démographique, qui est aussi centré au niveau de la jeunesse, est plus que jamais élevé, donc vous comprenez que nous mettons tout pour mettre en œuvre les orientations du chef de l'État qui consiste à mettre l'effort nécessaire pour que cette frange de la population mauritanienne soit correctement prise en charge pour le devenir et le développement de la nation. Nous avons donc aujourd'hui, après la stratégie nationale de la jeunesse et des sports que nous avons adoptée le 30 juillet de l'année dernière, qui est une grande innovation pour le département, nous avons aujourd'hui adopté en Conseil des ministres le statut
qu'on appelle particulier, applicable au corps de la jeunesse et du sport, qui se trouvait être un corps qui était régi par deux statuts différents, celui de l'enseignement supérieur et celui de l'éducation fondamentale. Par ailleurs, nous savons que aujourd'hui, ce cursus qui est régi par l'Institut supérieur de la jeunesse a connu plusieurs phases dans notre pays. Créé en 1978, il a fonctionné jusqu'en 1990 et a été arrêté pendant 10 ans. Et c'est en 2010, grâce aux efforts fournis par le gouvernement du président de la République, qu'on a vu le redémarrage de cet institut et qui aujourd'hui compte à son actif la formation de 195 cadres dans le département de la jeunesse et des sports. Au-delà de la qualité de la formation sur laquelle nous mettons particulièrement l'accent, nous avons aussi essayé d'adopter la formation aux différents niveaux qui se trouvent dans ce qui exige plutôt un cadre à tous les niveaux et à tous les échelons dans le domaine de la jeunesse et des sports. Donc, nous avons ce statut qui, avant 2010, prenait en compte la formation de ce qu'on appelle les cadres de second grade, qui sont essentiellement des professeurs et des maîtres d'éducation physique, qui faisaient partie du statut particulier de l'enseignement fondamental. En 2010, il a été donc institué le corps, le premier grade, ce qu'on appelle le premier grade, qui concerne essentiellement les inspecteurs principaux, les inspecteurs de jeunesse. Et aujourd'hui, nous allons introduire les animateurs socio-éducatifs, ce qui va nous permettre de prendre en charge tout au long, depuis l'année scolaire, depuis les primaires du moins, jusqu'au niveau secondaire, prendre en charge l'enseignement en matière de jeunesse et de sport. Donc c'est pour cela, je pense que c'est une grande réalisation à compter à l'actif du gouvernement, qui est aujourd'hui la création d'un statut particulier applicable à la jeunesse et du sport qui n'existait pas jusqu'à aujourd'hui dans notre pays. Donc voilà en résumé l'objet du présent projet de décret qui a été soumis à l'approbation du Conseil des ministres. Tout d'abord, je voudrais vous poser une certaine question. La question est la suivante. Est-ce que, Madame la Ministre, avez-vous doté vos délégations régionales, comme vous l'avez toujours dit, et que vous avez toujours l'ambition de faire, des infrastructures de base nécessaires pour que cette jeunesse régionale ait aussi sa part? Ça, c'est la première question. La seconde question est la suivante. Je pense que j'ai eu l'occasion de visiter le stade de Tarhil. Je crois que vous connaissez bien, Madame la Ministre, ce stade qui a abrité le plus grand meeting de son Excellence, c'est le Président de la République lors de la campagne présidentielle. Je crois que ce stade pourrait être, je crois que c'est un stade tout à fait abandonné. Jusqu'à la journée d'hier, avez-vous l'intention, Madame la Ministre, que des gens de Tarhil m'ont posé cette question, est-ce que vous avez l'intention d'améliorer pour cette jeunesse de Tarhil, que le Président a beaucoup estimé, parce qu'il a eu beaucoup d'électorats dans ce sens, de réhabiliter ce stade? Je vous remercie, Madame. La Mauritanie n'a pas pu amener une seule médaille. Et la formation, ou bien la préparation d'un athlète, c'est plus facile que la préparation d'une équipe de foot. Pourquoi la Mauritanie n'a pas pu être citée parmi les pays qui ont apporté des médailles? Je vous remercie pour ces questions. Bon, pour ce qui est des délégations régionales, d'abord, il faut dire qu'au niveau infrastructure, que le gouvernement a investi énormément de moyens. Aujourd'hui, pratiquement dans toutes nos capitales, nous comptons des stades et des maisons de jeunes. Et au niveau même départemental, pour au moins le 2/3 des cas, les stades ou les maisons de jeunes, soit sont en finition, pour certains réceptionnés, pour d'autres en cours de finition. Donc je pense que de ce point de vue, c'est une avancée importante. Et c'est ça l'utilité, effectivement, comme vous l'avez dit, si on envoie des délégués régionaux pour une meilleure décentralisation, pour une meilleure prise en charge des jeunes au niveau de l'intérieur. Je pense que, comme vous l'avez si bien dit, effectivement, il faut équiper et doter. Nous nous attelons non seulement à leur doter de moyens, mais aussi en équipement. Peut-être dans le mois de septembre, l'ensemble des délégations, au moment où je vous parle, pratiquement, les 3/4, je ne dirais même pas les 2/3, les 3/4 des délégations régionales sont équipées.
Et avant fin septembre, l'ensemble des délégations régionales seront équipées en matériel informatique, en matériel didactique. Et vous avez vu lors des tournées du président de la République à l'intérieur des régions l'année dernière, pratiquement ces tournées ont été accompagnées d'une distribution massive d'équipements sportifs et d'équipements aussi en matière d'infrastructure. Vous avez eu qu'on a distribué pratiquement dans tous les départements des camps de foot, des camps de volley, des terrains de basket, dans l'ensemble des départements, pas seulement au niveau des régions. Et d'ici fin septembre, Inch'Allah, nous allons doter, pour ceux qui n'en ont pas encore, un équipement de mobilier de bureau. Il n'y en aura que peut-être un quart qui n'en a pas encore, parce que pendant qu'on distribuait ces matériels, on a distribué aussi des mobiliers de bureau. Le reste va être complété. Et nous avons aussi les centres d'écoute qui sont sur le terrain, qui sont en train aussi d'être équipés par ce qu'on appelle le projet SWED, qui vont donc à l'intérieur, les jeunes seront servis et pour avoir d'abord des infrastructures, pour avoir des équipements et pouvoir avoir accès aussi au réseau de communication et d'Internet, et aussi pour avoir accès aussi à des moyens d'animation et de sensibilisation sur tous les domaines, pas seulement dans le domaine de la jeunesse et du sport. Nous avons la sensibilisation sur les métiers professionnels, par exemple, en matière de santé, en matière d'agriculture, la formation de GIE, la formation de microcrédit à travers des centres d'écoute qui vont être qui sont en train d'être financés par le projet, ce qu'on appelle le projet SWED dans le cadre du dividende démographique. Par rapport au stade de Tarhil, ce matin même, avant de venir ici, j'ai tenu une réunion grâce au projet qui est financé par l'Union européenne, qui touche aussi notre département, qui est le projet sur les conflits. Ce projet va très prochainement démarrer les travaux justement de réhabilitation, Inch'Allah, des stades Tarhil. C'est un défi que le président a lancé et nous allons relever ce défi, Inch'Allah. Par rapport aux Jeux de Rio, bon, il faut dire que à ce niveau de compétition, il ne faut pas dramatiser. Nous n'avons pas été assez bien représentés, mais nous sommes de loin pas le pays qui n'ont pas ramené même des médailles de bronze ici en Afrique. Nous avons eu des pays qui ont été beaucoup plus représentés que nous. Et bon, nous sommes une nation qui est en train de grandir en matière de sport. On n'a pas tout le temps pratiqué le sport comme il se devait. Je viens de vous dire que le statut, par exemple, l'Institut de 1990 jusqu'à 2010 était arrêté. On ne formait même plus de cadres en matière de jeunesse et de sport. Et ici, nous avons, depuis notre arrivée dans ce département, nous sommes attelés à essayer de développer le sport. Notre première communication a été le retour du sport dans le milieu scolaire. Parce qu'on ne devient pas comme ça du jour au lendemain à 30 ans ou à 25 ans sportif. Il faut commencer par un certain nombre d'étapes qui nous ont manqué. Bon, nous avons été représentés, le comité olympique est parti et nous avons amené quelques athlètes qui ont compéti, qui, comme beaucoup de pays, n'ont pas eu de médailles et qui sont des nations beaucoup plus sportives que nous, mais qui n'ont pas ramené de médailles. C'est le sport. Voilà. Je vous remercie. سعد بو الشيخ محمد موقع الوسط الإخباري. معالي الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية، الوزير الأمين العام للرئاسة أكد أن الحوار سينطلق خلال أسبوعين، وأن جميع النقاط المطروحة للحوار تم الاتفاق عليها مع المنتدى باستثناء نقطة واحدة. اليوم تحديدا يوم الاثنين تنتهي مهلة الأسبوعين، والمنتدى في مؤتمر صحفي أكدوا أن هذه المعلومة مغلوطة تماما، أنه لم يتم الاتفاق على أي نقطة أصلا. سؤال مطروح: هل فشل النظام في إطلاق الحوار في المدد التي يعلنها فبات يلجأ لإطلاق مثل هذه الشائعات؟ وهل التقول على المنتدى هو أفضل وسيلة لجرهم لقبول الحوار؟ سؤال آخر: كارثة أدرار، البعض يتهم الحكومة بالتقصير في مد يد العون للمواطنين هناك. أولا، هل لديكم في الحكومة إحصائيات محددة عن الخسائر، وما الذي
قمتم به أو ستقومون به لمساعدة الضحايا. شكرا. تحرير موقع الأفق الإخباري. معالي الوزير، هنالك حديث أو كلام يدور في أروقة القضاء الأمريكي حول قرب إطلاق السجين الموريتاني في غوانتنامو محمد والصلاحي. برأيكم ماذا تقوم الحكومة الموريتانية من أجل إطلاق هذا السجين الذي مضى على وجوده في السجن سيء الصيت أكثر من 14 عاما؟ شكرا. لا ما بعيد من السؤال سعد بو قضية الحوار. معالي الوزير، الرئيس دعا لحوار منذ 4 سنوات. بعض معارضين الرئيس يتهمون بأن الهدف من الحوار هو تفريق المنتدى وتفكيك الأحزاب الراديكالية. ألا ترى أن في ظل نداء له 4 سنوات ولم يتقدم حرفا أن الهدف من الحوار كما قالت معارضين الرئيس أنه تفكيك المنتدى والأحزاب الراديكالية؟ وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للسؤال اللي حول الحوار، احنا قلنا لكم مرة ماضية أعلن الحوار بمفهومه العام أنه انطلق في الموعد اللي قال لكم رئيس الجمهورية أنه لا ينطلق فيه، وأعلن فمص الحوار المركز والله المرحلة الحازمة في الحوار اللي تتخللها الورشات وتعقبها النتائج. هذه قلنا لكم انها ما فات لحقت، انها في الطريق لها. وفي خلال هذا الحوار العام اللي انطلق في الموعد اللي قلنا لكم يخلق تلاقي بين احزاب الاغلبيه فيما بينها والاغلبيه واحزاب المعارضه المعاهده والوفاق والاحزاب الاخرى. وشمل هذه اللقاءات ايضا شملت المنتدى بطرق شبه رسميه وشبه معلنه، وهي اللي تحدث عنها الوزير الامين العام لرئاسه الجمهوريه، وقال فعلا وذاك اللي قال هو الصحيح، وظاهر على المنتدى اللي ما هو ما قد كذبوا، يعني نخلق اتفاق. وما هو اتفاق؟ ما اتفاق اصلا يخلق منين؟ يخلقوا النتائج، يخلق توافق والله تقارب وجهات النظر حول كثير من النقاط. وبقية نقطة أو نقطتين كيف ما قال هو، ومن أهمها هو حكومة الوحدة الوطنية لم يجري عليها الوفاق. هذا هو اللي قال حول الموضوع، وهو اللي قال الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية في المؤتمر الصحفي اللي عقده، وهو اللي كرر أيضا في مقابلته مع الأهرام، والشيء ما هو ذاك وما هو صحيح، وهذا هو الصحيح. والمنتدى اللي ما نكره ولا قد انفاه. الأيام اللي خلق فيها المؤتمر تعرفوا أنه ما انفاه. ثم شمل أقاويل من هنا وهناك، أحيانا تعود ما هي موثقة، وأحيانا تعود ما هي مؤكدة، وأحيانا تعود محتملة تتناقلها بعض الصحافة وبعض المواقع وبعض الأفراد اللي غير مسؤولين عن الموضوع وغير موثقة مسؤوليتهم عن الموضوع. هذا لا يهتم لا خالق، يا غير الخالق ذا اللي قلنا لكم، وهم اللي ما هم لا ينفوا بصيفته هذه. يعني نخلق إجبارات متكررين، واعلنهم البحث فيهم ياسر من القضايا، واعلن كثير منها كان فهم تقارب وجهات النظر فيه، وان كانت فهم نقطه ولا نقطتين فيه اختلاف فيهم، ومنها حكومه الوحده الوطنيه. هذا هو اللي قال وزير العام للرئاسه، وهو الصحيح، وهو اللي ما هم نافين. بالنسبه لموضوع مثل موضوع الاصطلاحي طبعا كارثه هدرة. فعلا الحكومه لديها احصاءات كيف ما تعرفوا، وهذا ظاهر انه معروف لديكم، انه الان وصلت الاغاثه والتدخل الحكومي وصل الان الى ادران. جاءت مفوضه الامن الغذائي، جابت الخيام اللازمه يعني اللي محتاج لها الموقف، وجابت مواد الاغاثه، وحتى TTM وانير اللي تدخلوا ساعدهم في الترميم وذيك الامور راهم لا يتدخلوا. والكارثه من اللي خلقت ايضا جاتهم السلطات الاداريه وتابعت الموقف ولامست المتضررين وعرفت حاجياتهم وخلقت التدخلات الأولية. وأما التدخلات الكبيرة اللي فيها جابوا فيها الخيام والمواد الإغاثة، هذه وصلتهم اليوم، هم الآن يستمتعوا بها. وفهم فعلا إحصاءات للمتضررين تقريبا حوالي 112 أسرة هي اللي فقدت منازلها. هذا هو الإحصاء اللي عندهم، حوالي 100 وشوي. وفهم لا عينه الطائع، أقصد عينه الطائع. أطار أخف من ذاك، الأمور أخف من ذاك، وفهم سيطر على الموضوع على كل حال. والحكومة تدخلت، مفوضية الأمن الغذائي وصلت فعلا والآن تباشر توزيع الخيم والمواد الإغاثية. بالنسبة لموضوع محمد والصلاحي،
طبعا أنتم تعرفوا عن الحكومة بتوجيهات ومتابعة من رئيس الجمهورية. تعرفوا حرص دائما رئيس الجمهورية على المواطنين حيث هم السجناء وذوكم اللي وجدوا بعض الأضرار في المنفى اللي يقولوا له الغربة. ومن ضمنها تعرفون فم عبد العزيز قبل فترة الحكومة واكبت حتى يتم إطلاق سراحه. كذلك مبدي والصلاحي الحكومة واكبت خروجه من سجن غوانتنامو، سواء كان في أثناء المحاكمة أو أثناء ذيك الإجراءات بصفة عامة، وآثرت المحامين وهيئة الدفاع وتعاونت معهم عن طريق وزارة الخارجية وعن طريق السفارة والبعثة الدبلوماسية الموريتانية هناك في نيويورك وواشنطن حتى تم خروجه من غوانتنامو. بعد ذلك في مرحلة ثانية في مرحلة التسليم. هذه أيضا الحكومة أيضا تتابع قضية التسليم، وقد أمر رئيس الجمهورية بأن جميع التعهدات والضمانات اللي طلبت السلطات الأمريكية من أجل استلام الصلاحي من عندهم تعطى لهم كيف ما أعطيت لهم في نفس تسليمهم لعبد العزيز. والحكومة عن طريق وزارة الخارجية أعطت، وبالتنسيق مع السفارة الأمريكية أعطت الضمانات والالتزامات والتعهدات اللازمة لاستلام السجين والصلاحي الذي أطلق، ولا زالت الآن تنتظر تسليمه والكرة في مرمى الحكومة الأمريكية. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.